L'avantage d'être le premier ambassadeur dans un pays, c'est qu'on laisse un legs visible. L'ouverture de l'ambassade d'Australie à Rabat en أن 2017 يكون a المرء donné أول un nouveau سفير في بلد souffle aux ما relations يجعله bilatérales qui يترك étaient إرثا déjà ملموسا. لقد excellentes. أعطى Et bien افتتاح sûr, la السفارة présence physique الأسترالية de بالرباط l'ambassade سنة à Rabat 2017 donne pour les زخما relations جديدا bilatérales. للعلاقات En tant الثنائية التي qu'ambassadeur كانت dans un ممتازة pays قبل ذلك éloigné du أيضا، Maroc, بيد أن الوجود الفعلي لسفارة nous sommes بالرباط littéralement aux غير المعطى antipodes du بالنسبة Maroc. J'ai للعلاقات voulu faire الثنائية. connaître l'Australie وبصفتي aussi au سفيرة Royaume du لبلد Maroc. بعيد J'ai voulu جغرافيا عن surmonter المغرب ce que حرصت j'appelle على la التعريف tyrannie de la بأستراليا distance, والتغلب les على ما 18 000 يمكن أن kilomètres qui nous يسمى séparent. بطغيان بعد Et المسافة، maintenant, après أي 3 ans, je suis très 18,000 convaincue que كيلومتر l'éloignement التي تفصل géographique بيننا. n'est pas un والآن frein بعد aux 3 relations. سنوات لدي J'ai donc اليقين œuvré بأن pour البعد الجغرافي sensibiliser لا les يعد opérateurs, عائقا أمام les العلاقات opérateurs économiques الثنائية. فقد عملت على australiens et تحسيس marocains aux المستثمرين opportunités الاقتصاديين qui s'offrent. الأستراليين Et والمغاربة je les ai بالفرص encouragés المتاحة، à وكذا استغلال كون capitaliser المغرب sur وأستراليا la يشكلان بوابتين position, sur le fait لمنطقتهما، que أستراليا l'Australie et le نحو آسيا Maroc أوقيانوسيا sont deux والمغرب portes نحو d'entrée vers إفريقيا leurs régions وأوروبا. respectives. L'Australie vers la région Asie-Océanie et le Maroc, bien sûr, vers l'Afrique et aussi l'Europe. Donc un tremplin vers l'Europe et l'Afrique. Il est clair que l'Australie est engagée à travailler avec le Maroc sur tous les fronts, pas seulement sur le front économique, en reconnaissance du rôle que joue le Maroc dans sa région, un rôle de leadership, allant dans les domaines tels que le changement climatique, la lutte contre le terrorisme et maintenant la lutte contre la pandémie. Il est clair que le Maroc a une influence grandissante en Afrique. Et nous avons en effet une grande convergence de points de vue sur tous ces défis. Et d'ailleurs, nous saluons le Maroc pour le travail de fond que le Maroc a réalisé sur les questions de sécurité et de paix et sa contribution en faveur de la stabilité régionale. Alors l'année dernière a été une année charnière pour les relations entre le Maroc et l'Australie, avec des visites de hauts responsables et de ministres dans les deux sens. من الواضح أن أستراليا ملتزمة بالعمل مع المغرب على كافة الجبهات، وذلك اعترافا بالدور الذي يطلع به في منطقته، وهو دور ريادي لا سيما في مجالات التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب، والآن في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19. إن المغرب يتمتع بوضوح بتأثير متزايد في إفريقيا، وهناك توافق كبير في وجهات النظر بخصوص جميع هذه التحديات. ونثمن العمل العميق الذي أنجزته المملكة في قضايا الأمن والسلم، وكذا مساهمتها في ضمان الاستقرار الإقليمي، كما أن علاقاتنا الاقتصادية بدأت تتعزز. وأسجل في هذا الصدد بارتياح الاهتمام المتزايد بالمغرب لدى الشركات الأسترالية، التي بدأت تدرك أن المملكة تعد نقطة انطلاق مثالية نحو إفريقيا وأوروبا. وبعد التوقيع على بروتوكول الاتفاق بين المغرب ومنطقة جنوب أستراليا، عرفت وتيرة أنشطة التعاون ارتفاعا ملحوظا، لا سيما في مجالات الفلاحة والمعادن والتبادل الجماعي وتربية الأحياء المائية. Il me semble que nos relations économiques sont un peu en deçà de leur potentiel. On pourrait mieux faire. Il y a des secteurs comme l'énergie renouvelable, l'éducation, l'enseignement supérieur, sont des terrains fertiles pour un partenariat entre les opérateurs australiens et marocains. Et nous explorons ces pistes prometteuses en ce moment. Après 3 ans, vous m'avez posé une question sur mon bilan. L'ambassade d'Australie et le conseil d'affaires Maroc-Australie a mis sur pied les fondements d'une relation économique beaucoup plus dynamique. Et nous œuvrons pour donner un nouveau souffle au partenariat en donnant des conseils, en organisant des délégations d'hommes d'affaires dans les deux sens. Et dans certains domaines, on partage déjà notre savoir-faire. Justement, hier, M. Saïd Moulin, le directeur général de l'Agence de l'efficacité énergétique au Maroc, a échangé avec notre Centre national de recherche scientifique sur l'hydrogène.
l'Australie a une feuille de route sur l'hydrogène. Suite à la visite de M. Hanouch en Australie, nous sommes penchés sur le dossier du stress hydrique et de l'irrigation au Maroc. Donc ça, c'est un très beau résultat. Alors, le gouvernement australien reconnaît l'importance stratégique du Maroc en tant que hub régional entre l'Europe et l'Afrique et aussi en tant que leader au niveau du continent. C'est d'ailleurs pour ça que l'on a ouvert une ambassade en 2017. إن الحكومة الأسترالية تدرك مدى الأهمية الاستراتيجية للمغرب باعتباره محوراً إقليمياً بين أوروبا وإفريقيا وبلداً رائداً على مستوى القارة الإفريقية، واعتباراً لذلك فتحنا سفارة بالمملكة سنة 2017 وبصفتي أول سفيرة لأستراليا بالمغرب فأنا أنوه بالاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة وبحداثة البنية التحتية والتحسن المستمر لمناخ الأعمال وبطبيعة الحال بالتوجه الإفريقي للمملكة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية اطلعت شخصيا على التحولات الكبيرة التي يشهدها المغرب، فقد استمتعت بزيارة بنيات تحتية ذات مستوى دولي، لا سيما القطار فائق السرعة وميناء طنجة المتوسط ومحطة الطاقة الشمسية بورزازات. وهذا الأمر لا يقتصر فقط على البنية التحتية، فقد عاينت مغربا راسخ الجذور بتقاليده وبلدا معاصرا في الوقت نفسه يتحلى بالتسامح والانفتاح على العالم بفضل الإصلاحات العميقة التي يعرفها تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. Vraiment extraordinaire, touchant l'ensemble des aspects du développement du pays et son rôle prépondérant en Afrique. Malgré la crise du Covid-19, je quitte le pays confiante et optimiste quant à la perspective d'une reprise économique. Bien sûr, je sais que l'après-Covid sera dur. J'ai voulu faire découvrir l'Australie. لقد سعيت للتعريف بأستراليا في المغرب وإثارة فضول المغاربة، وبالتالي الذهاب إلى ما هو أبعد من الصور النمطية التقليدية المتعلقة بحيوانات الكوالا والكنغر. وفي هذا الصدد فقد أبرز التكريم الرائع الذي حظيت به السينما الأسترالية خلال النسخة الماضية من مهرجان مراكش الدولي للسينما تفرد وثراء ثقافتنا والمناظر الطبيعية الخلابة لبلادنا، كما أن ترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء للحفل الخيري الدبلوماسي السنة الماضية شكل أيضا حدثا متميزا، ولكن بسبب بعد المسافة يجب أن أعمل من أجل التعريف بشكل أفضل ببلدي.